first of all, offer my humble, respectful obeisances Primero que todo, to the ofrezco feet of mis humildes y Gurupada respetuosas Padma reverencias Master Nityalila a los Pravishtam pies del loto de Vishnupada mi Guru Parapadma, de Ashtutara mis maestros Satasya espirituales, Bhakti Vedanta Nitya Srila Pravista, Goswami Om Maharaj Vishupara, Sotrasata, Sushimara, Bhakti Nityalila Vedanta, Pravishtam Srila Vaman Vishnupada Goswami Maharaj, y a Ashtutara Nitya Samadhi Pravista, Om Bhakti Vishupara, Vedanta Sotrasata, Srila Sushimara, Goswami Bhakti Maharaj. Vedanta, Srila Narayan Goswami Maharaj. Simultaneously Simultáneamente, offer my ofrezco humble, respectful mis Dhanavad humildes y respetuosos Dandavat to the Pranams feet of a los Nityalila pies del Pravishtam loto del Vishnupada Nitya Lila Pravista, Om Vishupara, Sotrasata, Bhakti Vedanta Sushimara, Swami Maharaj Bhakti Vedanta Swami Maharaj, and all senior a devotees todos los and devotos all seniors, Vaishnavas a todos los Vaishnavas y and Vaishnavis, present all of y my también respectful a mi guests. respetable audiencia presente. Primeiramente, gostaria de prestar minhas mais humildes e respeitosas reverências aos pés de lótus dos meus mestres espirituais, Nityalila Pravishtam Vishnupada, Stotarashata, Srila Bhakti Vedanta Srilavamana Goswami Maharaj, Nityalila Pravishtam Vishnupada, Srila Bhakti Vedanta Srilavamana Goswami Maharaj. Igualmente, minhas reverências aos pés de lótus de Nityalila Pravishtam Vishnupada, Srila Bhakti Vedanta Swami Maharaj. Também minhas reverências a todos os devotos sêniores, aos Vaishnavas, os Vaishnavis, aos devotos de Deus, e minhas reverências também a todos vocês, meus convidados muito respeitáveis presentes aqui nesta noite. So I am very happy to come to this place. You are so kind, generous, and give Estoy muy feliz the de haber chance to venido speak some a este lugar. Ustedes son muy amables y generosos. Y para darme la oportunidad también de hablar algunas palabras espirituales para así poder purificar mi lengua. Me deram a oportunidade, me convidaram para aqui para que eu possa falar sobre temas espirituais e dessa forma eu possa purificar a minha língua. Just I want to speak only few words Quisiera hablar un par de Apenas palabras, umas poucas palavras. because time is going very fastly. porque el tiempo siempre está corriendo muy Time rápidamente. and tide, wait for no one. El tiempo nunca espera por nadie. But always we are going to where? Todos nós Además, estamos nosotros, indo ¿a dónde em estamos direção yendo? Aonde? Aonde estamos indo? Ocean of death. Todos vamos hacia el océano de la muerte, Caminho da morte. Because this is the absolutely truth. porque eso es una verdad absoluta. Though this is very hard word to listen, but this is the absolutely truth. A pesar de que eso es una verdad difícil de escuchar, es una verdad absoluta. A morte. Today, tomorrow, day after tomorrow, or after 100 years, have to leave this body. Hoy día, mañana o después de 100 años, igualmente, tenemos que en algún momento abandonar el cuerpo. Ou até mesmo daqui a 100 anos. Mas cedo ou mais tarde ela vai chegar. And Adava Satabde Mrityut Dhruvam. Dhruvam means certainly. Dhruvam, ¿qué significa? Con seguridad. Have to leave this body. Hoy día, mañana o después de 100 años, en algún momento tenemos que abandonar este cuerpo. Pode ser hoje, amanhã, daqui a 100 anos, em algum momento todos nós iremos morrer. But those who are very sober person, intelligent person, before they are giving up this body, they are doing some good things, and millions years people also remember to them. Mas pessoas sóbrias. Sin embargo, las personas sobrias, con inteligencia, esas personas antes de morir han realizado algunas actividades positivas Faça alguma coisa para que as pessoas no futuro, em milhões e milhões de para anos, dejar cosas también para las personas que vienen en el futuro, para que las personas del futuro puedan recordarlos también. Sun rises and sun sets. In this way, one by one day, one night, we also spend our age. cada dia, né, o sol nasce, Todos los días, se põe, e assim el sol sale y el sol se entra. Then ayu harati vipungsang uddananta asamjatana also. So in this way our scriptures, De esta manera, Bhagavad nuestras also escrituras, explain los this versos sánscritos, el Srimad Bhagavatam, Then todos ellos all explican we lo are going mismo. to the ocean of
death, Mrityusha. Todos nos estamos dirigiendo al océano de la muerte. Todos vamos rumbo hacia el océano de la muerte. But after your death, where will you go? Sin embargo, después de la muerte, ¿a dónde vamos a ir? And many persons they also accept reincarnation, and many people also they don't believe reincarnation. Muchas personas, por ejemplo, creen en la reencarnación. Sin embargo, otras personas no lo aceptan. Many people they are theist, and many people also atheist. Hay muchas personas que son creyentes, así como también hay muchas personas que son ateos. So unlimited time, this argument is going on. Entonces, ese argumento acerca de creer o no creer ha ocurrido durante una cantidad ilimitada de tiempo, desde siempre. For this regard, people they are quarreling to each other. Por ese motivo, la gente siempre está discutiendo unos con otros. Some people they are absorbed to enjoy the sense gratification. Algunas personas, por ejemplo, están absortas en la gratificación sensorial. Renam kritva gitam pibe javat jivat tavat sukhet vasibhusa dhirasya kutak punaragata. Some people they are thinking, when you give up this body will be burned in a fire and transferred in ashes or buried under the ground. It will become earth. Algunas personas piensan que luego de morir, luego de abandonar el cuerpo, sencillamente toman el cuerpo se toma y es cremado y es convertido en cenizas, o si no, es enterrado bajo tierra. So for this regard, those who are atheists, they want to enjoy the material sense gratification. Por ese motivo es que aquellos que son ateos sencillamente quieren disfrutar de la gratificación sensorial y nada más. Viver essa vida baseada em prazeres, mundanos, prazeres dos sentidos, hedonismo. And those who are atheists, they never thinking they are spiritual life. Y los ateos, además, nunca piensan en la vida espiritual. But what is the absolutely truth? Pero ¿cuál es la verdad absoluta? Qual é a verdade absoluta? Actual soul resides this body is working. A verdade é que La verdad es que mientras el alma esté presente en el cuerpo, es que el cuerpo puede trabajar, puede funcionar. Who has seen soul? Pero ¿quién ha visto alguna vez el alma? viu a alma. Arevo atma drashtava shutabha nididhasi. Our scriptures, Sanskrit sloka also explain this. Nuestras escrituras, los shlokas sánscritos, explican lo mismo. Uno, todos, debemos tratar de realizar, de comprender nuestro verdadero ser. Buscar essa autorrealização, buscar saber quem somos nós. Where have you come from? E de onde ¿De dónde venimos? After your death, where will you go? Y luego de la muerte, ¿hacia dónde vamos a ir? Many questions automatically manifest in the heart. Muchas preguntas se manifiestan automáticamente en el corazón. coração. But you have to realize yourself. That is called self-realization is the best realization. Sin embargo, nosotros debemos realizarnos a nosotros mismos, ya que la autorrealización es la mejor realización. O melhor que tem, porque a autorrealização é a melhor experiência. But this self-realization is coming, taking the shelter, the lotus feet of bona fide genuine Guru. Sin embargo, esa autorrealización solo puede venir si tomamos refugio a los pies del loto de un gurú fidedigno. Refúgio nos pés de lotos de mestre espiritual fidedigno. And by the causeless mercy of bona fide spiritual master, they will realize you are not this body, you are soul, Y por- Atma, who resides in this body. Y por la misericordia de ese maestro, la misericordia sin causa de ese maestro espiritual, es que nosotros vamos a poder comprender que en verdad nosotros no somos este cuerpo, sino que somos un alma, un atma. And I am not this body, I am soul. Yo no soy este cuerpo, yo soy un alma. Just to give an example, we are saying my house. I house you are not saying. Para dar exemplo, Para darles un ejemplo de lo que estamos diciendo, uno dice mi casa, no dice yo casa. That means this house belongs to me. ¿Qué significa eso? Que la casa me pertenece. pertence a você. I am living in this house. Yo vivo en la casa. In the same way, I am not this body.
De esa I'm misma soul, manera, yo no soy este Atma, who cuerpo. resides in this Yo body. soy un alma que reside en el cuerpo. Não é do corpo. Eu sou a alma que mora no corpo. And when you establish these things, yeah, I am not this body, I am the soul, Atma. And so automatically another question will come, what is the nature of the soul? Dharma. Entonces, cuando tú estableces estas cosas, yo no soy este cuerpo, yo soy un alma, automáticamente se presenta otra pregunta. ¿Cuál es la naturaleza de esta Even alma? science also explain these things. If any substance exists, automatically their nature inside. Incluso la ciencia moderna explica eso mismo. Si existe algún elemento, existe algún componente, debe tener una naturaleza propia. Just give an example, water, H2O. Para darles un ejemplo, el agua, H2O. Eh? When H2O makes and manifests, that is called, we are saying, water. Cuando el hidrógeno y el oxígeno, H2O, se mezclan y se unen, nosotros decimos agua, se manifiesta el agua. Hydrogen and oxygen. El hidrógeno y el oxígeno. And manifest water. Then when we are Cuando se saying mezclan, water, then se manifiesta el agua. inside the nature, dharma inside. Y cuando hablamos de agua, automáticamente también entendemos que hay una naturaleza intrínseca para el agua, hay un dharma de esa agua. But though there are many nature of the water, but just you say one or two. Sin embargo, el agua puede tener muchas naturalezas, pero nosotros hablamos de una o dos nada The más. nature of the water always going down. La naturaleza del agua es siempre ir hacia abajo, Because that is called liquidity. y a eso se le llama líquido, ser líquido o estar en estado líquido. Even same water, when coming in the minus degree centigrade, that time also transfer his own nature. Liquidity too coming, solidity. Sin embargo, esa misma agua, cuando está expuesta a temperaturas menores a cero, esa misma agua cambia esa naturaleza yendo de líquida And that a time we are sólida. giving his name, another name. Y en ese momento le damos otro nombre. ¿Qué es lo que le decimos? Decimos ya no agua, decimos hielo. But same substance inside there. Sin embargo, sigue siendo la misma sustancia. Água é a mesma substância, a mesma Just transfer his nature, then giving another name. É a mesma Sencillamente transformó su naturaleza y por ese motivo le damos otro nombre. nomeada de forma diferente. Why I'm saying this is when you believe Atma who resides in this body is working. We are alive, speaking, and looking, walking, eating. And what is it doing? Defending, quarreling. Many things we are doing this. Então, quando nós estamos com Entonces, mientras el alma resida dentro del cuerpo, es que este cuerpo va a hacer todo tipo de actividades. Vamos a estar durmiendo, comiendo, vamos a estar jugando, And riendo, when peleando the incluso. soul goes out from this body, then we are not speaking, not watching, not eating, not defending, nothing. Sin embargo, cuando el alma sale del cuerpo, nosotros ya no estamos hablando, no estamos mirando, no estamos escuchando, no podemos caminar tampoco, ni siquiera podemos pelear tampoco. fala, não tem mais atividade. So that means soul resides this body working. So now philosophy, what is the nature of the soul? ¿Qué significa eso entonces? Que mientras el alma resida en el cuerpo puede funcionar. Entonces nos preguntamos, ¿cuál es la naturaleza del alma? For this we got different philosophers. They also discuss different ways. Debido a esto es que muchos filósofos han discutido esto de diferentes maneras. Filósofos, exatamente para tentar explicar isso. And some theists, some atheists. Algunos some han sido impartialists, ateos, otros han sido some creyentes, dualism, algunos han sido Ateístas, impersonalistas, dualistas, monistas. Because in this way, different philosophers, they are giving different their opinion.
De esa manera, muchos diferentes filósofos han dado también diferentes opiniones. What is the perfect opinion? Pero, ¿cuál es entonces la opinión This perfecta? is the question is coming. Question mark is coming. Então, essa é a pergunta. Ese es el cuestionamiento entonces que nosotros debemos hacernos. Just I tell you one very nice, beautiful story in this context. You understand this philosophy. En este contexto, les voy a contar una pequeña historia para que puedan entender esta filosofía. Once, Una vez, small baby lamb. Había un pequeño cordero, Very nice, beautiful, white color. de un color blanco, muy bonito, muy and atractivo. was drinking water in the lap of one waterfall. Então, Ese cordero entonces estaba tomando agua en la parte de abajo o en la caída de una cascada. estava bebendo água bem embaixo, assim, no poço de uma cachoeira. And that is very nice, beautiful, attractive. Only 2 months baby lamb. E ele Era un cordero bebé muy pequeño, de apenas 2 meses de vida. Era muy hermoso, muy pequeño. um animal muito fofo, um carneiro, né? They are drinking water. Y estaba tomando agua ahí, a la caída de la cascada. In the meantime, one wolf. That wolf was in top of the mountain. En ese momento apareció un lobo en la cima de la montaña donde estaba la cascada. Da cachoeira, da montanha. When the wolf saw that the very nice, beautiful, attractive baby lamb, and he thinking, I have to kill him. Entonces, cuando el lobo vio a este pequeño cordero muy hermoso, muy atractivo, lo primero que pensó fue, tengo que matarlo. Esse cordeiro. For there's so much saliva falling down from his mouth. Y mucha saliva comenzó a caer de la boca del lobo. So wolf is thinking, but first I argument with him, then I will kill him. ¿Y qué fue lo que pensó el lobo? Primero voy a establecer un argumento con el cordero antes de matarlo. Wolf, very aggressive mood, asks to the lamb. Entonces, el lobo comenzó a hacerle preguntas al cordero con un humor muy agresivo. Wolf asks, hey, who are you? El lobo le preguntó, hey, ¿quién eres tú? ¿Qué estás haciendo aquí? Then baby lamb, very simple, humble, he told, and I am small baby lamb, and drinking water, and from this, and waterfall. Y el cordero le dijo, yo solo soy un pequeño cordero bebé, que estoy tomando agua acá en la caída de esta cascada. Then wolf asks, why are you contaminating my drinking water? Y el lobo le preguntó, entonces, ¿por qué estás contaminando mi agua? Minha água que eu bebo, que eu uso para beber. Then baby lamb told, you are up, I am down. So water coming from up to down. O cordeirinho Entonces el cordero le respondió al lobo, tú estás hacia arriba y yo estoy acá abajo, y el agua está yendo de arriba hacia Como abajo. é possível que eu bebendo água aqui, eu estou sujando a sua água daí de cima? So how possible I contaminate your drinking water? Entonces, ¿cómo es posible que yo esté contaminando tu Then agua? wolf become very angry. Entonces el lobo se molestó muchísimo. Hey, Small baby and speaking big words. Você tú eres un fala demais pequeño na bebé velocidade. cordero y hablas con palabras muy grandes. Then wolf continued, asked, not this time. 6 months before, you also contaminated my drink water. E o lobo Sin falou, embargo, "Mas de no onde fue foi? ahora que contaminaste mi agua, fue hace 6 meses 6 atrás. meses atrás foi quando você começou a contaminar minha água. Then lamb he told, sir, just I am 2 months baby. So how possible 6 months before I also contaminated your drinking water? Entonces el cordero le respondió, Señor,
6 meses atrás le contaminé su agua. Yo apenas tengo 2 meses de vida. ¿Cómo es posible que hace 6 meses atrás haya contaminado su agua? Then wolf become very angry. Hey, small baby, you want to defeat to me? Entonces el lobo se enfureció mucho y le dijo, hey, ¿tú quieres derrotarme con tus argumentos? Okay, you did not contaminate my drink water, but your father contaminated my drinking water. Ok, no fuiste tú quien contaminó mi agua, fue tu padre quien contaminó mi agua. That time, very simple, he told, sir, my father never come here this place. Entonces, de manera muy sencilla, el cordero le respondió, hey señor, mi padre nunca ha venido para acá. And become very angry. En ese momento el lobo se enfureció muchísimo. Right? Okay, you not, your father not, your forefather contaminated my drink water. Ok, no fue tu padre quien vino acá, fue tu abuelo el que vino acá a contaminar mi agua. Essa água que eu tô bebendo. So I have to kill you. É por isso Por que ese eu vou motivo você. es que voy a tener que matarte. Wolf jumped over him and killed the lamb. En ese momento entonces el lobo saltó sobre el cordero y lo mató. What is the purport about this story? ¿Cuál es el significado, la moraleja de esta historia? About this story. Qual é a moral? ¿Cuál es la moraleja de esta Many historia? people, they also establish their own philosophy without basement of scriptures. Muchas personas establecen su propia filosofía, pero sin basarla en las escrituras. Filosófico nas escrituras sagradas. Eh? But our scriptures explain you have to establish everything in the evidence of scriptures. Mas, contudo, as escrituras Sin embargo, las escrituras mismas explican que nosotros debemos establecer la filosofía basado en la escritura misma, en la evidencia de las escrituras. So, if we are theist or atheist, this is not our subject. Subject is that the absolutely truth, all we are eternally servant of Krishna. Entonces, independiente si nosotros somos creyentes o ateos, existe una verdad absoluta, que es que nosotros somos sirvientes eternos de Krishna. Krishna means with the supreme personality of God is and Bhagavan. Krishna, ¿qué significa? Que Él es la suprema personalidad de Dios. Él es Swayam a Bhagavan. personalidade de Deus. And some people they are saying God, Allah, Bhagavan. Krishna é a Muchas personas dicen Dios, Alá, de Bhagavan. diferentes formas, como Deus, Allah, Bhagavan, na Índia. God is one. Sin embargo, But in Dios Hebrew es name, uno, Deus pero é tiene una cantidad innumerable de nombres. incontáveis nomes. He is God. This is true. G-O-D. G means generator. Él O es means Dios, operator. D means G-O-D en inglés. G, generador, O, operador, D, destructor. Operador supremo e destruidor supremo, que dá exatamente a sigla para a palavra Deus em inglês, que é God. G-O-D, gerador, operador e destruidor. and all we are the part and parcel of God, Lord. Y nosotros también, todos somos parte y parcela del Mami Señor Vamsa Supremo. Jiva Loke Jiva Bhuta Bhuta Sanatana. Sanatana. Krishna says. all Krishna the living mismo entities, dice. they are my part and parcel, eternal and transcendent. Todas las entidades vivientes son parte y parcela mío, son eternas y trascendentales. Eternas e transcendentais. And the spontaneous nature of the soul, how to serve to God. Y la naturaleza espontánea del alma, entonces, ¿cuál es? Servir a Dios. We did not serve to God. For this regard, we are wandering in the cycle of repeated birth and death and suffering, three folds of Maya. Y por el hecho de que no servimos a Dios, es que estamos vagando eternamente en este ciclo repetido de nacimientos y muertes, sufriendo las 3 miserias de Maya en este mundo What is the Maya material. mean? There is a illusory potency of Lord. ¿Qué significa Maya? ¿Qué es Maya? La potencia ilusoria del Señor. Ilusória de Deus. Mriyate anyayati Maya, that which is not truth. Just to be measurement with our speculative mind. Maya significa aquello que no es cierto, o también aquello que es posible medirlo con herramientas o medios materiales. Try to understand this is the philosophy which is not truth. But we are thinking this is truth.
Intenten entenderlo. Maya es aquello que no es cierto, que no es verdad. Sin embargo, nosotros pensamos que sí es verdad. Just give an example. Yatha sapnavat. Para darles un Sometimes you are ejemplo, dreaming, night time when you are sleeping, that time dream coming. por las noches nosotros dormimos y algunas veces se presentan sueños. Eh? What dream coming? Você sonha com o quê? ¿Qué sueños se You are presentan? the king of one country. Por ejemplo, que eres el rey de un reino. Eh? You have lot of wealth of money. Ou você sonha que Tú você tienes é muito rico. mucho dinero y muchas So many riquezas, opulence. con mucha Sonha que opulencia. você tem toda a opulência. And but when your this dream finish and wake up, then say you are sleeping on the floor. Sin embargo, cuando te despiertas y el sueño se acaba, te das cuenta que en verdad estabas durmiendo en el piso. In the same way, conditioned soul Bhaddaji was. They are actually dreaming Yatha Sapnavat. Da mesma De esa forma misma que manera, entonces, las almas condicionadas, las Vajjivas, se encuentran en ese estado, como Try durmiendo. to understand this philosophy. Intenten entender esta And also filosofía. that time we are making many kinds of relationship each others. tem que entender essa Y mientras filosofia, estamos né? presentes acá, Fácil, estamos você estableciendo não todo tem tipo de relaciones com os con outros, otros. amigos, etc. But when dream finish, then we wake up, there is nothing. Mas quando o sonho Sin embargo, acaba, cuando este sueño se acabe, vamos a despertar y vamos a darnos cuenta de que no hay nada. This is mine. This is yours. Esto es mío, esto es tuyo, por ejemplo. Iludido e na briga, achando assim, isso é meu, isso é seu. For this regard, we are quarreling to each other. Y debido a esas concepciones es que estamos peleando unos con otros. Sometimes we have seen one street dog. Street dog. Já viram Seen um cachorro de one. rua? Algunas veces, por ejemplo, ustedes pueden ver a algún then perro another callejero street dog will come that side, that que viene area. caminando por un lado de la That calle dog will become very angry. Às vezes tem competição. y ve que viene otro perro Cachorro caminando de en rua. el sentido contrario. En ese momento, los perros se enfurecen mucho al verse el uno al O otro. cachorro de rua dali fica muito furioso e não quer deixar o outro cachorro ficar ali também. Have you seen or not? Já viram isso? ¿Han visto And eso, no? dog and kicked out. But this is mine. E aí o cachorro de Y rua entonces los para, perros comienzan a pelear. Guau, guau, guau. Y un perro echa al otro de la calle y le dice, esta calle es mía. Another street dog going that side, also he become very angry. This is mine, this is mine. A menos que el perro vaya por otro lado de la calle, el perro se va a enfurecer y le va a decir, esta calle es mía. Esse local aqui é meu. But- Ninguém entra. Who is the actual this area is whose? Mas a verdade é que Sin aquela embargo, área esa área, esa zona de quién Belongs es, to God. le pertenece todo, en verdad, a When you Dios. realize these things, there is no quarrel. se você se diz, Cuando ustedes comprendan eso, entonces no van a existir las peleas, las discusiones. Ishavasya sarvamidam jatkinchin jagata jagat tena takta bhanjita magridha kasya siddhanam. Everything belongs to Lord, belongs to God. Todo le pertenece al Señor, todo le pertenece a Dios. Eh? This is not yours and this is not mine. It belongs to God. nada é seu, nada é meu. Nada de esto es suyo, nada de esto es But mío. conditioned Todo le soul, pertenece a they Dios. cannot understand this brother. Sin embargo, las almas condicionadas no pueden entender esta filosofía. Não conseguem compreender essa filosofia. They establish their own philosophy anyhow with imaginary or by hook and crook. De uma forma ou de outra, Van estableciendo las almas condicionadas sus propias filosofías, basadas en cosas imaginarias, por ejemplo. Just I told this story. And Wolf, he established his own philosophy. Es como la historia que les conté recién. El lobo había establecido su propia filosofía. mas era verdade. That is called imaginary philosophy. Mas era Sin embargo, era una filosofía imaginaria. So in this way, in this material world, people they are quarreling to each others. This is mine, this is yours. But not thinking, who am I? De esa misma manera, en este mundo material, la gente está estableciendo esas filosofías. Esto es tuyo, esto es mío. Sin embargo, todo eso está establecido en una filosofía But imaginaria. now question is coming, ¿De quién es en how to verdad todo realize, esto? who am I? surge pergunta, então, Entonces, nosotros debemos preguntarnos, ¿quién soy en For this verdad? regard need one spiritual master.
Necessitamos de Por ese um motivo, para espiritual. resolver esa pregunta, es que necesitamos un maestro espiritual. Decision how to attain our perfect destination. Y esa persona va a poder explicarnos de manera perfecta cuál es nuestro verdadero destino supremo. He recited on a verse. Rogério. Okay. Como o Thank you. Rogério mencionou, né, citou aquele verso. What is it? Guru Brahma, Por ese motivo recitamos este verso. Guru Deva Maheshwara, Guru Sakshat Parabrahma, Tasmai Sri Gurave. Nice verse. Muy buen verso. Here is this word, Guru. Guru means Aquí se utiliza la palabra guru. ¿Qué significa guru entonces? Significa maestro espiritual. O guru significa o mestre espiritual. for very confident meaning about this verse. Na verdade, Sin embargo, hay un significado más confidencial acerca de este verso. significado muito secreto por trás. First we understand what is meaning of Guru. Guru means spiritual master, but Sanskrit words Guru. Sin embargo, primero debemos entender qué significa guru, esa palabra sánscrita, Que significa o mestre espiritual. que significa There maestro are two espiritual. syllables in there, Gu and Ru. Nós vamos analisar En la palabra guru hay dos sílabas, gu y ru. gu e ru. Gu means that is called darkness. Gu, ¿qué significa? Significa oscuridad. Ru means prakash, that is called illumination. Y ru, ¿qué significa? Prakash, significa That means luz, one who iluminación. destroy all kinds of darkness from my heart and manifest it. The prakash, the light. That is he is called Guru. Guru, portanto, Entonces, guru, ¿qué significa? Aquella persona que destruye por completo todo tipo de oscuridad de mi corazón y manifiesta en mi corazón prakash, la luz. Because conditioned soul, Baddha Jivas, so many darkness, ignorance in his heart. ¿Por qué? Porque las almas condicionadas, las vadajivas, tienen muchos tipos de oscuridad So distintos bona fide en su spiritual corazón. master explain the perfect decision will be explain or perfect philosophy. e o mestre Por ese motivo, entonces, el maestro espiritual fidedigno perfeita. es capaz de explicarnos la explicación perfecta, darnos la respuesta perfecta. Dispelled from his heart. De esa manera, entonces, todo tipo de oscuridad es retirado de nuestro But corazón. need, he had another condition also. Pero The disciple para has to eso completely, es necesaria otra absolutely condición. surrender all the spirit of Guru. El discípulo debe rendirse por completo, absolutamente, a los pies del loto del A guru. luz, né, de Deus no coração de todos os seres vivos. É. Qual é a condição? O discípulo deve se render absoluta e exclusivamente ao mestre espiritual. Snigdha. One's heart is neat and clean. No any duplicity and no hypocrisy. Es necesario entonces que el corazón del discípulo esté completamente puro y limpio, libre de hipocresía y duplicidad. Não tenha duplicidade nem hipocrisia. Then the spiritual master, he will be clearly explain what is the absolutely truth. Uma pessoa Entonces, que el maestro espiritual lentamente va a ir explicando al discípulo cuál es la verdad absoluta. Tasmat tadvriddhi pranipatena paripasana sevaya upadikṣanti te jnanino tattva. One who knows the tattva darshan philosophy, he will be look the three things from the heart of his disciples. Aquella persona que es tattva darshina, que conoce la verdad absoluta, esa persona va a pedir entonces tres cosas de su discípulo, en el corazón de su discípulo. ¿Cuáles son esas tres cosas? Pranipat, Paripasana. pariprajna y sevaya. Pranipat means completely surrender. Primero, que se rinda por completo. significa que o discípulo vem, a pessoa vem e se entrega completamente, se reverencia, faz reverências. Pranipata prakishta rupena patam. And completely surrender. Que se rinda por completo, completamente rendido. Se entregar completamente. Sissaste aham sadhitang mang prapanna. Sisyasteham. I am your
reverências, prestar reverência significa se entregar completamente. Sishasya aham sadhitang mang prapan. I am your disciple. ¿Qué significa entonces esto? What you Yo say, soy tu I have to discípulo. follow your instruction. Por lo tanto, yo como discípulo debo seguir tus instrucciones. Esa es la actitud que debe tener el discípulo. Sasdhatu, the Sanskrit word, Shishya, that means disciple means Shishya, the Sanskrit word that is Sasdhatu, one who accepts spiritual master and instruction. Sisias, entonces, es una palabra en sánscrito que significa que el discípulo acepta las instrucciones que su maestro espiritual le ha dado. Palavras do seu mestre espiritual. Or if you not accept his instruction, then you will become neutral. Y si tú no aceptas sus instrucciones, eso significa que tú te has vuelto entonces Em relação a você. neutral hacia The él. Sanskrit word Yatha Ichha, Tatha Kuru. Whatever you want, you can do. E aí o mestre ¿Qué significa entonces eso? Que tú puedes sencillamente hacer lo que te plazca. So disciple means this or this. This Discípulo, ¿qué significa entonces? Sisya. lotus feet of one after the other. Eso significa que está completamente rendido a los pies del loto de su maestro O espiritual. mestre espiritual pedido. As like Srimad Bhagavad Gita, Krishna, Arjun, he told to Krishna. Como na Bhagavad Es Gita, como lo que en el Bhagavad Gita Arjuna le dice a I don't know Krishna, what is good and what is bad. yo no sé lo que es bueno y tampoco sé lo que es malo, nem que é ruim. dice Arjuna. Oh Krishna Gurudev, I don't know what is good and what is bad. Oh, Krishna, Gurudev, yo no sé lo que es bueno ni lo What que you es will malo. say, I will follow your instruction. Por lo tanto, cualquier cosa que tú digas, yo la voy a seguir como instrucción. Do or Hay que hacerlo o morir. Né? Fazer ou morrer. Bonito, né? Fazer ou morrer. eh? Understand? What ¿Entienden? you are saying, I have to follow your instruction. Cualquier cosa que me digas, yo voy a seguirla como tu instrucción. If you say stand up, I will stand up. If you say sit down, I will sit down. Si tú me dices ponte de pie, yo me voy a poner de pie. Si me dices siéntate, me voy a sentar. Hesitation. Y lo voy a hacer sin dudarlo. Of spiritualness. Uno debe seguir la instrucción del maestro espiritual sin dudarlo. Do meu mestre espiritual. So now coming to Tadvit Pranipad. Completely surrender. Entonces hay que estar completamente rendido. Pranipad. Ao santo peregrino e se entrega completamente. Second symptom, pariprashna. He asks Segundo some síntoma, questions. pariprasnena. If he has some doubt in his heart. El discípulo debe hacer preguntas si tiene alguna duda en su Uma corazón. dúvida em seu coração, ele vai perguntar para esse santo. Pro guru, pro mestre espiritual. So saying Tadviti Pranipad, Pariprashna. Third, Y tercero, Seva Vritti, that got tendency. Seva Vritti. O sea, debe tener un humor de servicio, debe tener una tendencia a servir. Com uma tendência de servir, de fazer alguma coisa por ele. Otherwise, bona fide spiritual master, he will not tell anything. De lo contrario, ese maestro espiritual fidedigno no te va a revelar nada, no te va a decir nada. Não vai te dar nenhuma realização espiritual no seu coração. Otherwise, what you are doing, saying, okay, do. Go on. E ele vai falar para você. Entonces, de lo contrario, ¿qué es lo que te va a decir el maestro espiritual? Ok, haz lo que quieras hacer. Minister. A king asked his minister. Era uma vez Había una vez un rey que le preguntó a su Hey, minister, ministro, do you know? Brinjal, eggplants. Sabe a berinjela? Ministro, ¿tú conoces a las berenjenas? O rei falou pro menino. Las berenjenas son muy buenas. Brinjal. Sabe berinjela, gente? Eh? O rei falou Conoce pro las menino, berenjenas. berinjela é um legume maravilhoso. You can cook a brinjal, eggplant, and put in any sabji and can very nice. Porque você Tú pode puedes adicionar cocinar una berenjena y puedes ponerla en cualquier sabji y queda muy deixar bien. seus pratos deliciosos. And you can also and must that is called boil or put in the fire. Tú puedes and hervirla, mash and put some ponerla al salt fuego, and can eat. puedes ponerle sal y puedes comerla. Simplesmente
né, fervendo a berinjela, ou então bota ela direto no fogo, aí depois você amassa, assim, faz um purê com sal, fica uma delícia. Or you can also that eggplant brinjal and slide and also fried with oil and eat very nice. E você também Tú pode también comer puedes rodela, cortarla en berinjela, rebanadas, como você freírla y frita, comerla de esa também fica manera. uma delícia. So that means eggplant is very nice, good. Então, ele falou, Eso ó, significa que las berenjenas son muy buenas, son muy ricas. muito gostoso. Then minister told, yes, king, yes, eggplant brinjal is very nice, good. E aí, o ministro Entonces, el concordou ministro le assim, dijo al rey, "Ah, sí, ó, rey, en verdad las sim, berenjenas son muy a berinjela, buenas. Sua Majestade, é muito gostosa. After a couple of minutes, then king told, oh, this brinjal, eggplants, not good. Mas depois Sin de embargo, alguns luego de minutos, unos minutos, o rei el rey resolveu mismo que dijo, ay, estas berenjenas, no sé, no me gustan, no essa son buenas. variedade de berinjela No me não é gustan bom, las berenjenas. berinjela não faz bem. Las berenjenas no son No buenas. qualities, brinjal, useless. Berinjelas No tienen ninguna calidad. qualidade nenhuma, No nem son útil. buenas. If you eat the eggplant, maybe your itching will come. Se a gente come muita Si tú berinjela, comes vai ficar entonces até berenjenas, um coceiro. quizás te pueda for dar this alguna regard, picazón. Eggplant brinjal not good. Então o rei falou assim, por isso Por ese que motivo, berinjela entonces, não es que las é bom. berenjenas no son Then buenas. minister told, yes, brinjal is not good, useless. Entonces, el mismo ministro dijo, sí, es cierto, las berenjenas no son buenas, son Não inútiles. serve pra nada. Then king asks, when I glorified the brinjal, eggplants, you are saying good. Or when told the eggplants are useless, they are saying also useless. Why? E aí, Entonces el rey le preguntó al ministro, hey ministro, ¿por qué cuando yo dije que las berenjenas eran buenas, tú estuviste de acuerdo? Sin embargo, después, cuando dije que las berenjenas eran malas, tú dijiste que no servían para nada. Then minister told, I am not the servant of eggplants. Aí o ministro Entonces el falou assim, ministro le "É, respondió, eu não trabalho yo no com soy berinjela. súbdito de I las am your berenjenas, servant. yo soy tu sirviente, tu How will be súbdito. pleased? So for this I am saying this is good, this is bad. What you saying? I am saying this. Eu trabalho pra você. Yo digo Eu te faço cualquier feliz. cosa Você para acha que tú eu estés concordo, contento, para que estés eu complacido. concordo também. Si eso es bueno, yo digo que es bueno. Si dices que If es I malo, yo say digo que es malo. against to you, then you are very angry. Porque se eu não Si yo digo concordo algo com que o que você está contradice falando, lo que tú você vai dices, ficar entonces te vas a molestar. Eh? The purport about this when you will not completely surrender. The spiritual master will not give perfect answer to you. ¿Cuál es la moraleja de esto? Cuando tú no te rindes por completo al maestro espiritual, el maestro espiritual no te va a dar una respuesta perfecta y So completa. this is the process of it. Ese es el proceso If you want entonces. to get perfect knowledge, if you want to know the Si tú perfect quieres knowledge, conocimiento philosophy, perfecto, tú quieres conocer la you have to filosofía follow perfecta, the three principles. tú debes seguir Então, esse é o entonces processo. esos tres Se você quiser principios. alcançar a verdade absoluta, conhecer o conhecimento perfeito, você tem que seguir essas três atitudes. What are the three principles? Quais são ¿Cuáles as eran los três tres principios? Nuevamente, Hola. dígalos. Tadviddhi pranipatena Pranipatena, pariprasnena pariprasnena, sevaya sevaya, upadikṣanti te jnanina tattadarshena. Tattadarshana, one who Tattva-darshinaha. realization, one who knows. Aquí se refiere a aquella persona que tiene realización, aquella persona You que have to conoce approach toda la filosofía de manera in front perfecta. of him. Tú debes ir delante de esa persona. Then he will speak, but he will first notice your three things. And Devemos nos aproximar de uma pessoa Sin embargo, que debes não aproximarte a esa sabe, persona não é en base a espiritual, estas tres cosas posso te dar mencionadas. também essa realização espiritual. Mas antes dele te dar essa realização espiritual, ele vai analisar se você tem essas três atitudes, esses três princípios. so for this regard, Srimad Bhagavad Gita very clearly explain this way. What is the absolutely truth? Na Bhagavad Por ese Gita, motivo, vai el Srimad Bhagavad claramente Gita qual a verdade explica absoluta. cuál es la verdad absoluta. All we are the eternally servant of Krishna. Jiver Sarup Bhai Todos somos sirvientes eternos de Krishna. Nityadas. Or Krishna Sashakti Veda Aveda. All the eternally servant of Krishna. Todos nós Todos somos somos sirvientes eternos de Krishna. And our spontaneous nature serve to Krishna. E nossa Y natureza nuestra naturaleza é servir a espontánea Deus. es servir a Krishna. And all there is a part and parcel of Lord. Isso Todos faz además parte somos da grande parte y parcela de Dios. Mama Vangsa Jiva Luke, Jiva Bhuta, Sanatana. and Jiva that is called eternal and
transcendent. Y aquí las jivas también se explica que son eternas y trascendentales. And all the living entities, they are called, they are very minute, small. Todos os seres Y todas las entidades vivientes son muy pequeñas, So our diminutas. duty to serve to Lord. Entonces nuestro deber es servir a Dios. We did not serve to Lord for this regard. We are all wandering in the same cycle of repeated birth and death and suffering three folds of Maya. Y debido a que no quisimos servir a Dios, es que todos estamos vagando en este ciclo repetido de nacimientos y muertes, sufriendo las tres calamidades de Maya. ilusórios de Maya. But how we free from? Free from Maya. Pero ¿cómo podemos liberarnos de Maya? No material de Maya. Mas como que a gente pode se libertar dessa ilusão? A simple way, if you chant Lord's holy names, Hare De una manera muy sencilla, si cantan los santos nombres del Señor. Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So are the philosophy, very simple philosophy explained, chant holy names, be happy. Entonces, de esa manera se explica que la filosofía es muy sencilla. Canten los santos nombres y sean felices. Who wants to be happy? ¿Quién quiere ser feliz? You want? Vocês querem mesmo? ¿Ustedes To quieren? chant Hare Krishna Canten entonces. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So our this is chant holy names, be happy. This Entonces, is our philosophy. cante los santos nombres y sean felices. Esa es nuestra filosofía. And completely surrender with the feet of bona fide Guru Jananda. Y ríndanse por completo a los pies de lotos de un maestro espiritual Then fidedigno. automatically all kinds of tattva siddhanta philosophy will manifest in your heart. Así, automáticamente, todo el tattva siddhanta, todo el conocimiento se va a manifestar en sus corazones. Otherwise, even you learn many scriptures, even listen, then you may not understand. ¿Por qué? Porque ustedes pueden estudiar muchas escrituras, pueden escuchar mucho, pero es muy probable que no puedan entender. Nayanatma pravachana labho no medhaya no bahuna sute no jame vaise brunte tena labho tasaisa atma vibrunte tanusam. Surrender, then automatically the causeless mercy of Guru and Krishna manifest all philosophy, everything, and realization will come. Ríndanse por completo y así automáticamente la misericordia sin causa de Guru Krishna va a hacer que todo el conocimiento se manifieste en sus corazones. Thanks you. I will not take too much time. Muchas gracias, ya no les voy a tomar más Everything tiempo, is limited in this material world. porque en este mundo material todo es But limitado. transcendental world, that is called unlimited, infinite. Sin embargo, en el mundo trascendental todo es infinito y limitado. But in this material, everything is limited. Mas nesse Pero en este mundo material todo es limitado. Time limit, so time finish. El tiempo es limitado. We go more and more deeply analyze this philosophy. Então, o tempo é limitado. El tiempo es limitado y el tiempo se acaba. Sin embargo, en una próxima oportunidad podemos explicar de manera más amplia todo. Bihari Lal ki Jai Jai Shri Ram. Time is over, no? So can distribute the prasad. Ya se acabó el tiempo, ¿verdad? Okay, Distribuyen we el are going prasada. to Other place and take prasad there. Distribute prasad. Então, pode distribuir praçada. Distribuyen el prasada. Viajar de ônibus, praçada. And especially I humbly and say two words. You are very so kind and give us this opportunity. Ustedes han sido muy amables porque nos han dado la oportunidad de hablar estas cosas espirituales, no acerca de cosas materiales. Essa oportunidade da gente falar temas espirituais aqui, não materiais, mas espirituais. So may God, Lord, bless you. Que Deus abençoe. Entonces, Que Deus te que el abençoe. Señor los bendiga.
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। Panchakalpatarubhyasya kripasindubhyavacha patitanam pavanebhyo vaishnavibhyo namo namaha. Por favor, disculpen cualquier error porque se ha cometido a lo largo de la transmisión. Shila Gurudev Ki